mababalik yung anong nandong. Pag-defrost niya ng automatic. Ay, yun na lagyan. 3 is maintenance. Kuya will come in my YouTube. Not. You have YouTube? Yeah. What name? Indian, Filipino, sweetie. Okay. Iba-viral ka ko yan. Indian Filipino sweet. Yeah. I will, every day I am looking YouTube. Ah. I will try. Dadana na yan, naandar siya. Andal sa... Napalitan ng bago, ayun na, kuya, gagana na ulit. Pag nang bago na test, nakakuha ng original na ganito. Kasi yung hangin nito, pababa. Diba? Itong hangin na to, patulak, pataas. Pataas ka. Ito kasi, pababa, para bumaba to. Tama yung lamig. Mm. Eh, bakit pinalitan nung Ito nagagawa kasi, niyan? pagtulak, Oo. dito lang sa loob lang. Nilaw ko nga siya eh. Hindi sa makakadaan ng babae. So yan, dalawa ng gagana, baba taas. Oo, gagana. Baklasing yun siya. Buga na ng buga nito. Yes. Buga Ano ng yan, buga. parang matawag doon? Exhaust? Ito, kuha niya para bumaba yung lamig sa baba. Pababa. Pag yan nilagay mo, wala dito. Ang labas dyan, dito lang. Hindi dadaan. Yun o, hinihikop to. Hihikopin. Bumaba. Sa baba. Hinihikop to, hikop. Ito, buga ng buga. Labas na labas. Ito outside. Ito dapat in. Pasok. Dapat in. Ito naman, in. Pasok. Wala rin. Temporary lang. Pero kung okay naman siya, pag ikot siya, matagal, maya Bababa. umabot naman ng year. Bubuti siya ng year kasi pagka tumating naman ulit, titigil na yan. Pag mainit na, titigil na yan. Pupukasan na naman ulit. Pero bago dumating ang order, gumagana pa yan. Pero okay naman siya kasi matagal. Pero pag malamig, 1 year, 6 months, 3 months, yan na. Sira na, ulo nito. May topak to eh, pan. Minsan meron, minsan wala. Wala na, sira na to. Palitin na talaga. Matagal na yan siya. Oo. Palitan na talaga. Yun yung balik-balik na gumagawa niya, no? Gumagawa niya, rekta. Yan, okay yung sa ko. Okay. Sabi. Ilamig. Okay naman yun. Yan lang problema talaga. Yan ang problem. Ano bang tawag doon? But according to you, we need to change. Yeah. No? Then only the Because solid. it's old naman. All already. Oh, okay. Pwede na dan yung soda. So that it will go. But I think we have to find the Open nyo na original. lang, ha? If like that, not good. This one, see, Hate? The last technician. Yung ano, ma'am, ano? I already take them. Ano? No working? See, Hate, no. Hindi na gano'n. No? No? Mapatuloy yan. Pag bukas yan, na-under na yan. No? Oh God. Pag sinarado, natin na. No, no, going round, round, no? Okay. No? Yung ram-ram. No, 14. Duwa na na. Pag sinara yan, ang gagana. Basahan tayo. Basahan. Basahan. You have to test. Mm. Lalabig na sa baba. Test mo na 1 hour.
हेलो फ्रेंड्स, अभी रेफ का मेंटेनेंस होने के बाद अभी बेटी कुछ तो कुकीज़ बना रही है। वो अपना कुछ कुछ बनाती रहती है। सो मामा, व्हाट यू आर मेकिंग? कुकीज़ वेयर यू लर्न फ्रॉम? सो देखते हैं उसका कुकीज़ कैसे बनेगा। अपना वो ट्राई करती रहती है। और वी डू इन शॉर्ट्स। Cola underneath it. The cola then. You can also put like this in block so you don't need it, right? Don't be fast. It looks good. हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आज थोड़ा बाहर निकलते हैं। शाम भी हो चुकी है। बेटी और मैं निकल रहे हैं क्योंकि थोड़ा माइंड भी फ्रेश करने को रहता है। बच्चों का एग्ज़ाम टाइम है। फिर चलते हैं। कहाँ चलते हैं देखते हैं। वही कुछ देखते हैं क्या खाएंगे कैसे। तो लेट्स गो। हेलो फ्रेंड्स, अभी हर जगह लाइटें हैं। मम्मा शो द लाइट्स, क्योंकि क्रिसमस भी आ रहे हैं इसीलिए। तो ठीक है, देखिए दो जगह लाइट बन है, बहुत अच्छा है। My hand became more shaky. फ्रेंड्स, ये देखिए हमारा सोसाइटी का क्रिसमस ट्री एंड इट इज़ सो ब्यूटीफुल है ना। अभी क्रिसमस आ रहे हैं इसीलिए। तो ये देखिए अभी गेट आ चुका है फ्रेंड्स। अभी गेट से बाहर निकलेंगे। यहाँ से निकलते ही हमें सब सारे यहाँ पे अच्छे अच्छे रेस्टोरेंट, शॉप्स, मिनी स्टॉप्स वगैरह हैं। चलिए, घूमने का घूमना, खाने का खाना, है ना। इवनिंग वॉक भी हो गया मस्त और मौसम भी अच्छा है। फ्रेंड्स, ये मेरे बेटा बेटी का स्कूल है। देखिए कितना नज़दीक है। फ्रेंड्स, ये देखिए पास में पेट्रोल पंप है और फिर आपको मैं हॉस्पिटल्स भी दिखाऊंगी। इसके पास में बहुत सारे हॉस्पिटल्स, सभी चीज़ बहुत ही नज़दीक है। मैकडॉनल्ड्स, ये है ट्राईसाइकिल। यहाँ पे बैठ के आप नज़दीक इधर भी जा सकते हो। फन। और वो है डंकिन डॉनट्स। What do you want? Mama, there is chocolate chilies. It's fun. Come.
one. This one. I don't know what it is. It's crab or huh? What is that? Crab. But what is made of? Fish. It's same as the small one. How much you want? One okay, one. दुई जन शेयर नहीं चले ये हमारे घर के पास हॉस्पिटल्स हेल्थ हॉस्पिटल है। तो अभी हमारा सब हो चुका है, घर की तरफ जा रहे हैं। वॉकिंग भी हो गया, मस्ती भी हो गया, थोड़ा खाना भी हो गया। अभी रात हो चुकी है। सो लेट्स गो होम। सो फिर बाद में मिलते हैं। अंटिल देन बाय। अभी फिर बाद में मिलते हैं। Until then, namaste. Bye.